All right, everyone. Good morning. Now we are going to go to the first skill of this unit. Skill pertama ini bisa saya bilang skill yang paling sederhana, yaitu membuat paragraph listing. Sebenarnya di buku Academic Encounters ini sudah dibahas di beberapa bab sebelumnya, tapi waktu itu kita tidak fokus ke sana karena menurut saya bisa saya ambil untuk belakangan. And now we are going to do it. And as usual, to make it clear, let me now share with you my screen here. Okay, what is a listing paragraph? That would be the first question that everyone will have whenever they hear about listing paragraph. Dalam bahasa Indonesia, ini adalah paragraf yang memberikan daftar benda-benda atau kata-kata. Alright, let me now go to the definition. A listing paragraph, what is it? In short, listing paragraph is a paragraph that lists a number of objects. Jadi dalam paragraf itu ada serangkaian benda-benda atau sejumlah benda-benda. And it can be as few as 2 objects, boleh 2 objects, atau sebanyak mungkin. Tapi ya karena paragraf kan tidak bisa sangat banyak. Paling-paling 2, 3, sampai 10 itu saja sudah cukup padat di paragraf itu. But sometimes we need to make a paragraph like that. Terus manfaatnya untuk apa ini gunanya? We can use this to summarize an exemplification essay. Essay yang kawan-kawan baca ini, yaitu essay tentang the roles of mass media is an exemplification essay. Jadi itu essay yang bisa di summarize, bisa dirangkum dengan menggunakan listing paragraph ini. Now, how do we do that? Okay, first of all, as usual, kalau bicara tentang paragraph, we always have 2 elements, right? The first one is the topic sentence atau main part atau gagasan utama. And the second one is supporting sentences atau gagasan pendukung. Isinya sebuah paragraf isinya cuma itu saja. So this one also has that. Tapi biasanya ya tergantung jenis paragrafnya kan. Biasanya kalau paragrafnya comparison and contrast ya topik sentence-nya satu statement tentang sebuah perbandingan dan supporting sentences-nya bisa perbandingan deskripsi tentang objek 1 dan deskripsi tentang objek 2 terus dibandingkan. And this one for a listing paragraph, what we need to have is first of all for the topic sentence you need to have a general statement. General statement about what you want to list. Misalnya kalau kita membaca satu artikel tentang 7 tempat rekreasi yang paling bagus di Kota Malang, then the general statement is about mungkin ada 7 tempat rekreasi yang paling baik di Kota Malang, atau Malang has 7 favorite tourist attractions, and so on. Boleh ada atau boleh Malang memiliki atau lainnya. Yang penting pandangan umum bahwa ada sejumlah hal. Paling bagus kalau disebutkan angkanya sekalian. And the second one is the supporting sentences, which comprises a list of objects that we need to include in our summary. Okay, kalau misalnya tadi menyebutkan there are 7 tourist attractions in Malang, then the supporting sentences here will list one is this, another is this, the third one is this, and so on and so forth. Now, to go into more details, let me give you examples of how you make a general statement. Ya, ini yang pertama kita membuat general statement. How do you make the general statement? You make the general statement by saying there are 7, 1, 2, 3 reasons or tourist attractions in the city of Malang. Jangan lupa ditambahkan according to such and such article. Kalau yang kita rangkum adalah artikel, ya kita sebutkan di sini artikelnya itu apa. Kalau yang kita rangkum adalah sebuah film dokumenter, ya kita sebutkan di sini. Ada 7 tempat rekreasi paling bagus di Malang menurut dokumenter ini. Seperti itu misalnya. So, this is what you can do. Di contoh ini ada cuma there are 2 reasons and so on.
But I would encourage you to be more creative. Coba lebih kreatif dengan menambahkan menggunakan kalimat lain, misalnya Kota Malang memiliki 7 tempat rekreasi yang bagus, atau ada 7 tempat rekreasi populer di Kota Malang, atau apakah kalian tahu bahwa ada 7 tempat rekreasi populer di Kota Malang, and so on. So please be creative. The second thing is about the listing. Untuk listingnya yang merupakan bagian dari supporting sentences ini ada 2 cara. Kalau objeknya cuma 2, ya sebutkan saja menggunakan ini. One is this, the other is this. Atau the first one is this and the second is this. Bisa menggunakan cara seperti ini, sangat sederhana sekali. Bahkan kalau memang terlalu sederhana, bisa supporting sentence ini diberikan dalam 1 kalimat saja. And what about if you have more objects than 2? This is what you can do. The one is, ini yang kita gunakan ya. Pertama-tama kita perlu menggunakan linking expressions atau ungkapan yang membantu menggabungkan antara satu kalimat dan kalimat yang lain menjadi rantai penghubung. Ini misalnya, one is bla bla bla, atau the first is bla bla bla. Terus setelah itu kita bisa menggunakan the second is and so on and so forth. The third is and so on and so forth. Yang terakhir baru the last object is this. Kalau tadi kita bicara tentang 7 tempat rekreasi paling favorit di Kota Malang, then you can write over here that the first tourist attraction in the city of Malang is, for example, okay, alun-alun Kota Malang or the city square. Another favorite tourist attraction in the city of Malang is, for example, Balai Kota, and so on. Okay. Baru terakhir diberi and the last tourist attraction that one can find in the city of Malang is, for example, Tarekot, Taman Rekreasi Kota. So that's what you can do when you write a listing paragraph. Jangan lupa menggunakan linking expression ini. Bukan cuma menyebutkan 7 bendanya, tapi menggunakan linking expression. One is this, or the first is this, the second is this, the third is this, the last is this. Atau kalau ingin lebih kreatif, silahkan cari di halaman 104 kalau tidak salah di buku Academic Encounters, and you can use that for making your own summary of the text, the rules of mass media. Alright, everyone. I guess that's all. Itu saja. Selanjutnya, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan sampaikan di komentar pada Microsoft Teams. Bye, everyone.